हेलो एवरीवन। आज वीडियो रे आमे हाज हाव और हार्ड रो व्यवहार विषय पढ़ा। एगुड़ को इंग्राजी रे वर्ब ऑफ पोजेशन बा वर्ब ऑफ ओनरशिप कह जाए। पोजेशन रो अर्थ होची अधिकार, ओनरशिप रो अर्थ होची मालिकाना। अर्थात जेतेबेले आमर कौनसी वस्तु बा द्रव्य अच्छी आम अधिकार रे अच्छी बा मालिकाना रे अच्छी, से क्षेत्र रे आमे हाज किंबा हाव किंबा अतीत काल रे हाड बसाई थाउ। केतोटी एग्जांपल प्रथम देखिबा चित्र माध्यम रे। सी हाज एन एप्पल, तार गोटे सेव अछि। ही हाज ए बैट, तार गोटे बैट अछि। ही हाज ए कार टू रिपेयर, तांकर गोटे कार अछि रिपेयर करबाकू। द मशीन हाज मेनी पार्ट्स, से मशीन रो बहुत गुडी पार्ट अछि। इट हाज 3 फ्लोर्स, अर्थात ये बिल्डिंग रो 3टी फ्लोर अछि। लंडन हाज ए फेमस ब्रिज, लंडन रे गोटे फेमस बा प्रसिद्ध पोलो अछि। प्रथम 3टी एग्जांपल आम देखिलु हाज बुझेला अछि आ हाज व्यवहार होइछि केउ केउ कर्ता सह ना सी, ही, द मशीन, इट, लंडन। एथरु आम जानि पारलु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो माने जेपरि कि ही, सी, इट, राम, हरि, सीता, ए मैन, द मैन, ए बॉय, द बॉय, ए ट्री, द ट्री, एहीपरि गोटिकिया लोक जे सब थर्ड पर्सन रो सेमानक पाखरे आमे हाज व्यवहार करथाउ। सेहीपरि वर्तमान देखिबा हाव केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहार होई परिबो बा केउ केउ कर्तांक सहित हाव व्यवहार होई परिबो। प्रथम एठार देखिबा एग्जांपल रे आई हैव ए क्लास, मोर गोटे क्लास अछि। यू हैव 2 टिकेट्स, तुमर 2टी टिकेट अछि। दे हैव ए बिग फैमिली, सेमानकर गोटे बड़ फैमिली अछि। वी हैव डिनर एट 7 PM, आमे रात्र भोजन 7टा बेले करिथाउ बा खाइथाउ। प्रश्नवाचक हेछि एठारे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तुमर कौन प्रश्न अच्छे कि। दे हैव मेनी आइडियाज, सेमानकर बहुत आइडिया अछि बा धारणा अछि बा उपाय अछि। ताले आमे देखिबा केउ केउ कर्ता मानक सहित हाव बसिछि ना आई, यू, दे, वी, ए मानक पाखरे हाव बसिछि। अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर राम, हरि, सीता, ही, सी, इट एमानकु छाड़ी देला परे अन्य समस्त कर्ता सह आमे कौन बसाइबा हाव बसाइबा। केउ अर्थरे ना कौनसी जिनिस बा द्रव्य अच्छी बुझेबा पाई। वर्तमान देखिबा हार्ड रो व्यवहार। हार्ड केवल अतीत काल रे व्यवहार होता है, पास्ट टेंस रे व्यवहार होता है। हार्ड रो अर्थ होउची अतीत रे कौनसी जिनिस बा द्रव्य थिला। एग्जांपल देखिबा दे हैड ए ग्रेट आइडिया, सेमानक पाखरे गोटे बड़ बा महान उपाय थिला बा आइडिया थिला। सी हैड ब्रेकफास्ट अर्ली, से सकाळू बा शीघ्र सकाळ भोजन करिथिला। वी हैड ए वंडरफुल पिकनिक, माने आमे गोटे सुंदर पिकनिक कलु। द चिल्ड्रेन हैड ए पार्टी, पिला माने गोटे पार्टी कले। सेहीपरि दे हैड मेनी ट्रॉफीज, सेमानकर बहुत ट्रॉफी थिला। अर्थात अतीत रे कौनसी जिनिस थिला बुझेबा पाई आमे हाड बसौछु। वर्तमान कौनसी जिनिस अछि बुझेबा पाई आमे हाज किंबा हाव बसाउछु। हाज बसुची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मान कर्ता मानक सहित और हाव बसुची अन्य जेकोसी कर्ता गुड़िक सहित। ताहले आमे शिखिलु अतीत रे कौनसी वस्तु बा द्रव्य उपरे आमर मालिकाना थिला बा अधिकार थिला बा आम पाखरे थिला, ताको बुझेबा पाई आमे हाड बसाउ। वर्तमान कौनसी द्रव्य बा जिनिस आमर अछि ताको बुझेबा पाई आमे हाज किंबा हाव बसाउ। हाज बसिबो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखरे जेपरि कि ही, सी, इट, राम, हरि, सीता, ए मैन, द मैन, ए बॉय, द बॉय एहीपरि कर्ता गुड़िक सहित।
आउ बाकी जो कर्ता गुड़िक रहा तांको पाखरे हाव बसिब केउं अर्थरे अछि बुझेबा पाए। वर्तमान ये चित्रु आम देखा वर्तमान काल रे हाव आउ हाज केउं कर्ता पाखरे बसुची आउ टिके भल भाव बुझीदेवा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जे सबू ही सी इट द बॉय द गर्ल राम फादर द मैन ए डग ए बर्ड द चाइल्ड टीचर यहीपरी थिले कर्ता से पाखरे कौन बसुची हाज कौन बुझाए ना अच्छी सही अच्छी बुझेबा पाई वर्तमान काल रे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छाड़देला परे आउ जो कर्ता गुड़िक रहिले तांका पाखरे हाव बसता है। मोर अच्छी आई हाव आमर अच्छी वी हाव सेमानकर अच्छी दे हाव तुमर अच्छी यू हाव लोक मानकर अच्छी द पीपुल हाव पिला बालक मानकर अच्छी द बॉयज हाव छात्र छात्री मानकर अच्छी द स्टूडेंट्स हाव लोक मानकर अच्छी द मेन हाव अभिभावक भावक बा पितामातांकर अच्छी पेरेंट्स हाव सांग मानकर अच्छी फ्रेंड्स हाव अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बा गोटिकिया लोक गोटिकिया वस्तु बा जीवन को छाड़देला परे अन्य समस्त पाखरे हाज बदल रे कौन बसिब अच्छी बुझेबा पाई ना हाव। किंतु पास्ट टेंस रे थिला बुझेबा पाई आमे समस्त कर्ता पाखरे कौन बसई पड़ुथलु हाड। ये हला हाज हाव हाड रो मोटामोटी सारांश। जो वाक्य रे हाव हाज हाड थाए सेपरी वाक्य गुड़ी को नेगेटिव बा इंटरोगेटिव बा प्रश्नवाचक और नास्ति सूचक वाक्य करने पाई निर्दिष्ट नियम अच्छे। जो वाक्य रे हाव थाए से वाक्य को नेगेटिव करिया को हेले आमे डू नॉट हाव बसाया पड़ो हाव बदल रे। जो वाक्य रे हाज थाए सेपरी वाक्य को आमे को नास्ति सूचक बा नेगेटिव करिया पाई आमे डज नॉट हाव बसाइबा। जो वाक्य रे हार्ड थाए से वाक्य को नेगेटिव करिया को हेले हमको डिड नॉट हाव बसाइबा पड़ी थाए। ये एग्जांपल गुड़ी को बही रे अभ्यास कार्य जो करा जिवो शेष आड़ को सेतिर दिया जिवो भल भाव रे। सेही परी जो वाक्य गुड़ी करे हाव थाए से वाक्य को प्रश्नवाचक करिया को हेले हमको वाक्यर मूल रे डू तापरे कर्ता तापरे हाव बसा जाए थाए। सेहीपरि हाज थिबा वाक्य गुड़ी को प्रश्नवाचक करिया को हेले वाक्य मूल रे डज तापरे कर्ता तापरे हाव बसा जाए थाए। सेहीपरि हार्ड थिला वाक्य गुड़ी को प्रश्नवाचक करिया को हेले वाक्य मूल रे डिड तापरे कर्ता तापरे हाव बसा जाए थाए। ए विषय आमे ट्रांसलेशन बही एक्सरसाइज कला बेले देखिबा। एठू आमे आउ थरे जानिबाकू चेष्टा करिबा हाज हाव हार्ड किपरि वाक्य रे व्यवहृत होता है। हाज आउ हाव तार अर्थ होउची आमर कौनसी जिनिस अच्छी वर्तमान। एग्जांपल देखिबा मूलरू ट्रांसलेशन बही रो स्ट्रक्चरल अप्रोच टू ट्रांसलेशन ऑरेंज कलर बही रो पेज नंबर 22 घरे बही किणी यह देखिपर। जदि मु कहबी मोर अच्छी ताको इंग्लिश रे कहबा आई हाव। आंभ मानकर अच्छी वी हाव। तुम्भ मानकर अच्छी यू हाव। ताहार अच्छी ही हाज। एहार अच्छी इट हाज। सेमानकर अच्छी दे हाव। आमे पढ़िलु मोर अच्छी आई हाव। जदि एथिरे गोटे शब्द बा कर्म जोड़ी देबा एठारे मोर गोटे कलम अच्छी ताले कौन हबो आई हाव ए पेन। सेहीपरि आंभ मानकर कलम अच्छी आगे भाविबा आंभ मानकर अच्छी वी हाव आंसर कौन वी हाव। आंभ माने जेहेतु अधिक लोक तेणु पेन बदल रे लिखिदेवा पेन्स आंसर हला वी हाव पेन्स। तुम्भर गोटे कलम अच्छी प्रथम भाविबा कर्ता होउची तुम्भर वर्ब होउची अच्छी। तुम्भर अच्छी यू हाव कर्म होउची गोटे कलम ताले ए पेन आंसर हला यू हाव ए पेन।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲମ ଅଛି। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଛି ୟୁ ହାଭ୍। ତୁମ୍ଭମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତେଣୁ ପେନ୍ ବଦଳରେ ଲେଖିଦେବା ପେନ୍ସ। ୟୁ ହାଭ୍ ପେନ୍ସ। ତାହାର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତାହାର, ଭର୍ବ ହେଉଛି ଅଛି। ତାହାର ଅଛି ହି ହାଜ୍ କିମ୍ବା ସି ହାଜ୍। ଗୋଟିଏ ବହି ଏ ବୁକ୍। ହି ହାଜ୍ ଏ ବୁକ୍। ଗୋପାଳର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ଗୋପାଳ ହାଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍। ସୀତାର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଅଛି। ସୀତା ହାଜ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର। ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଅଛି। ସି ହାଜ୍ ଏ ରିଙ୍ଗ। ଗାଈର ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି। ଦ କାଉ ହାଜ୍ ଏ ଟେଲ୍। ତାହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ସି ହାଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍। ଇଏ ସବୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ଭର୍ବ ହାଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ସନର ୟୁ, ଉଇ, ଦେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ ହାଭ୍। ସେମାନଙ୍କର ଟୋପି ଅଛି। ଦେ ହାଭ୍ କ୍ୟାପ୍ସ। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟୋପି ଅଛି। ଦିଜ୍ ବଏଜ୍। ଏହି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦିଜ୍ ବଏଜ୍ ହାଭ୍ କ୍ୟାପ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବହିର ପ୍ୟାସେଜଟିକୁ କରିବା ହାଜ୍ ହାଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରି। ମୋର ଖଣ୍ଡିଏ ଛତା ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ହାଭ୍, ମୋର ଅଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଛତା, ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ହରିର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି। ହରିର ଅଛି କ'ଣ ହେବ? ହରି ହାଜ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି, ଏ ବୁକ୍। ସେମାନଙ୍କର କଲମ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଦେ ହାଭ୍। କଲମ ହେବା କଥା ପେନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ପେନ୍ସ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ସେମାନେ। ଏକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବସାଇବା? ନାଉନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ କରିବା। ପେନ୍ରୁ ପେନ୍ସ, ବୁକ୍ରୁ ବୁକ୍ସ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାଗଜ ଅଛି। ୱି ହାଭ୍ ପେପର। ପେପର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍। ପେପର୍ସ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ୱାଟରରୁ ୱାଟର୍ସ କରିହେବ ନାହିଁ। ପେପରରୁ ପେପର୍ସ କରିହେବ ନାହିଁ। ରାଇସ୍ରୁ ରାଇସେସ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଥିଲେ ଏସ୍ ବସାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏସ୍ ବାଇ ଏସ୍ ବସାଇବା। ଗାଈର ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ଅଛି। ଦ କାଉ ହାଜ୍ ଟୁ ହର୍ନସ୍। HORNS। ଏଠାରେ ଆମେ ଦ କାଉ ବସାଇ ପାରିବା, ଖାଲି କାଉ ବସାଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଏ କାଉ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଦ ଡଗ୍ ହାଜ୍ 4 legs। ଏପରି ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦ ଡଗ୍ ଲେଖିପାରିବା, ଏ ଡଗ୍ ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଖାଲି ଡଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏପରି ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଡଗ୍ ହାଜ୍ 4 legs, ଦ ଡଗ୍ ହାଜ୍ 4 legs, କିମ୍ବା ଏ ଡଗ୍ ହାଜ୍ 4 legs। ମୋର 2ଟି ଆଖି ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ 2 eyes। ଆମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଟାକୁଆ ଅଛି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହାଜ୍ 1 seed ବା ଷ୍ଟୋନ୍। STONE। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କରିବା ଆନ୍ସର୍ ସିଡ୍। ଆମ୍ବର ମଞ୍ଜି, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାକୁଆ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଷ୍ଟୋନ୍ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସିଡ୍ କହିପାରିବା। ସାପର ଆଖି ଅଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ଆଇଜ୍। ଏ ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ଆଇଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଦ ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ଆଇଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ବ୍ରେନ୍।
ताले आमे एठारु देखिलु हाज हाव को व्यवहार करी किपरि वाक्य करा जाए। बर्तमान देखिबा आमे जो वाक्य रे हाज किंबा हाव थाए ताको नेगेटिव कले आमे कोन करिबा। हाज थिबा वाक्य को नेगेटिव करिबा पई आमे लेखु डज नॉट हाव, डज नॉट हाव। हाव थिबा वाक्य को हमको नेगेटिव करिबा को हेले आमे लेखु डू नॉट हाव, डू नॉट हाव। एबे एग्जांपल करिबा बहिरो देखिबा प्रथम एग्जांपल मोर बही नाही। एपरि वाक्य को सब बेले सुविधा हेबो मन मन भाबिबा अछि। मोर बही अछि हेले मोर बहीटी अछि कोन होइतांता आई हाव ए बुक, आई हाव ए बुक। एइटी हाव बदଳରେ नेगेटिव करिया को हेले बसिबो डू नॉट हाव, डू नॉट हाव। ताले आंसर हला आई डू नॉट हाव ए बुक। मोर गोटे बही नाही बा मोर बहीटीए नाही, आई डू नॉट हाव ए बुक। किंबा जदि आमे पुराणा कालिया ट्रांसलेशन अनुसार करिबा ताले आंसर होई परिबो आई हाव नो बुक। आई हाव नो बुक माने जहा, आई डू नॉट हाव ए बुक माने सेया। किंबा आमे लिखि परिबा आई डू नॉट हाव एनी बुक, एनी बुक। तेणु ये हाज हाव वाला वाक्यर नेगेटिव करिया को हेले सब बेले आम पाखर तीनोटी ऑप्शन थाए। आई हाव नो बुक, आई डू नॉट हाव एनी बुक, आई डू नॉट हाव ए बुक। तीनोटी आंसर समान। सेही परिया आउ गोटे एग्जांपल देखिबा आंभ मानकर बही नाही। प्रथम भाबिबा आंभ मानकर बही अछि मन मने भाबिबा कोन होइतांता वी हाव बुक्स। हाव रो नेगेटिव कले बसे डू नॉट हाव। ताले आंसर हला वी डू नॉट हाव बुक्स। किंबा आमे लिखि परिबा वी डू नॉट हाव एनी बुक्स। किंबा पुराणा काली आंसर करि परिबा वी हाव नो बुक्स। तीन प्रकार आंसर होई परला। प्रथमे आगे सादा वाक्य भाबिबा सेथिरे नेगेटिव रे कोन हेबो भाबिबा किंबा एपरि मध्य लिखि पारे वी हाव नो बुक्स। वर्तमान हाज थिबा वाक्यर नेगेटिव किपरि हेबो देखिबा। ताहार कुकुर नाही, कुकुर नाही। ताले ताहार कुकुर अछि दाकी भाबिबा कोन हेबो आंसर। ताहार कुकुर अछि ना ही हाज ए डॉग, ही किंबा सी हाज ए डॉग, ही हाज ए डॉग। हाज रो नेगेटिव कुआ जाईची कोन ना डज नॉट हाव, डज नॉट हाव। ताले आंसर कोन होला ही डज नॉट हाव ए डॉग। किंबा और रे आउ कोन हेई परिबा आंसर ही डज नॉट हाव एनी डॉग। किंबा पुराणा समय रो आंसर अनुसार कोन करि परिबा ही हाज नो डॉग। आ गुडे एग्जांपल देखिबा एहार रंग नाही। प्रथम भाबिबा एहार रंग अछि कोन हेबो ना इट हाज कलर, इट हाज कलर। नेगेटिव कले हाज रो नेगेटिव हेबो डज नॉट हाव, डज नॉट हाव। ताले आंसर हला नेगेटिव रे इट डज नॉट कलर। किंबा आमे कहि परिबा इट डज नॉट हाव एनी कलर, एनी कलर। किंबा पुराणा आंसर अनुसार आमे करि परिबा इट हाज नो कलर। सेही परी अन्य केतोटी एग्जांपल आमे कहि देबा खाली सीतार टंका नाही। सीता हाज नो मनी, सीता डज नॉट हाव एनी मनी, सीता डज नॉट हाव मनी। सेमानकर पिलापिली नाही। दे हाव नो चिल्ड्रेन, दे डू नॉट हाव एनी चिल्ड्रेन, दे डू नॉट हाव चिल्ड्रेन।
ଏହି କୃଷକମାନଙ୍କର ବଳଦ ନାହିଁ। These farmers have no bullocks. These farmers do not have bullocks. These farmers do not have any bullocks. ଏପରି ବାକ୍ୟର ତିନି ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ହୋଇପାରିବ। ବହିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିବା ବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଅଛି। କ'ଣ ହେବ ନା ଟିଚର ହାଜ୍ ଏ ୱାଚ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ହାଜ୍ର ନେଗେଟିଭଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଟିଚର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ୱାଚ୍। କିମ୍ବା ଅର୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆନ୍ସର୍ ନା ଟିଚର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ୱାଚ୍। କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆନ୍ସର୍ ନା ଟିଚର ହାଜ୍ ନୋ ୱାଚ୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ। ଟିଚର ହାଜ୍ ନୋ ୱାଚ୍, ଟିଚର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ୱାଚ୍ ବା ଟିଚର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ୱାଚ୍। ଘୋଡ଼ାର ଶିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ହର୍ସ ହାଜ୍, ଶିଙ୍ଗ ଅଛି ହୋଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହର୍ସ ହାଜ୍ ହର୍ନସ୍। ତା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ହେବ ହାଜ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେବ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ହର୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ହର୍ନସ୍। କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ହର୍ସ ହାଜ୍ ନୋ ହର୍ନସ୍। ଏହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବହି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବହି ଅଛି ଆଗେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦେ ହାଭ୍ ବୁକ୍ସ। ଦେ ହାଭ୍ ବୁକ୍ସ। ହାଭ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବୁକ୍ସ। କିମ୍ବା ଆମେ ସିଧା ଲେଖିପାରିବା ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ବୁକ୍ସ। ମୋ ପାଖରେ କାଳି ନାହିଁ। ଆଗେ ଭାବିବା ମୋ ପାଖରେ କାଳି ଅଛି କ'ଣ ହୋଇବ ଆଇ ହାଭ୍ ଇଙ୍କ। ହାଭ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଇଙ୍କ। କିମ୍ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଇଙ୍କ। ପିଲାଟିର ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଆଗେ ଭାବିବା ପିଲାଟିର ପୋଷାକ ଅଛି। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ତେଣୁ ହାଜ୍ ବସାଇବା। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ। କ୍ଲୋଥେସ୍ କୁହାଯାଏନି, ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କ୍ଲୋଥ୍ସ। ହାଜ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ। କିମ୍ବା ଆମେ କରିପାରିବା ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ ନୋ କ୍ଲୋଥ୍ସ। ଏହିପରି କରିବା ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ। ମାଛର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଆଗେ ଭାବିବା ମାଛର ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଫିସ୍ ହାଜ୍ ଲେଗ୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ଥାଏ କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ଥାଏ ତେଣୁ ଲେଗ୍ସ। ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ହାଜ୍ ବଦଳରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ କରିବା ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଫିସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଲେଗ୍ସ। କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଫିସ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଲେଗ୍ସ। ଏହିପରି କରିପାରିବା। ସାପର କାନ ନାହିଁ।
ସାପର କାନ ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ଇୟର୍ସ। ଏପରି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ସ୍ନେକ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଦ ସ୍ନେକ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ନେକ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ଇୟର୍ସ ସାଦା ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ହାଜ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍। ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସ୍ନେକ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଇୟର୍ସ। କିମ୍ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ नो ଇୟର୍ସ। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହି ନାହିଁ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହି ଅଛି ଆଗେ ଭାବିବା, ଅଛି ହେଇଥିଲେ ହାବ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ବୁକ୍ସ ଅଛି ହୋଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନାହିଁ ହେଲେ ହାବ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍। ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଦିଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବୁକ୍ସ। ତାର ଅଲଗା ଆନ୍ସର୍ ବି ହୋଇପାରିବ ଦିଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ नो ବୁକ୍ସ। ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମଣିଷର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ नो ଟେଲ୍, TAIL, କିମ୍ବା ମ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟେଲ୍। ଏ ଫଳର ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହାଜ୍ नो ସିଡ୍, କିମ୍ବା ଦିସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ସିଡ୍। ସେମାନଙ୍କର ଧନ ନାହିଁ, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ୱେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ଧନ, କିମ୍ବା ଦେ ହାଭ୍ नो ୱେଲ୍ଥ। ଏହି ଲୋକଟିର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ नो ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, କିମ୍ବା ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଏହିପରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ହାଜ୍ ହାଭ୍ ବାକ୍ୟକୁ, ହାଜ୍ ହାଭ୍ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ କିପରି ଲେଖିବା? ଆମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ହାବ୍ ଅଛି ସେପରି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳରେ ଡୁ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାବ୍ ବସିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ହାଜ୍ ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳରେ ବସିବ ଡଜ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାବ୍। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ହାଡ୍ ଥାଏ ସେପରି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ମୋର ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୋର ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍। ଏବେ ଦେଖାଇଲି ଚିତ୍ରରେ ହାବ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳରେ ବସିବ ଡୁ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଆଇ, ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଆଇ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲା ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଡୁ ଆଇ ହାଭ୍, ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବଳିଛି ଏ ପେନ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା? ଡୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସମୟର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଭ୍ ଆଇ ଏ ପେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର୍ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲମ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲମ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ୱି ହାଭ୍ ପେନ୍ସ, ୱି ହାଭ୍ ପେନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାଭ୍ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ବସାଉ? ନା ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ଡୁ, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଥିବ, ତାପରେ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡୁ ୱି ହାଭ୍ ପେନ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ନାହିଁ ହାଭ୍ ୱି ପେନ୍ସ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି କି?
प्रथमे भाविबे तुम्भर गोटे बही अच्छी। यू हैव ए बुक। यू हैव ए बुक। हाव प्रश्नवाचक किपरि हुए? मूलरे डू तापर कर्ता जी थी एठारे यू अच्छी तापर हाव। डू यू हाव तापर बढ़ला जा वाक्य ए बुक प्रश्नवाचक। ताहले आंसर है यू डू यू हाव ए बुक। वर्तमान डज को बसाई प्रश्नवाचक किपरि हम देखिबा। रामर घंटा अच्छी कि? प्रथम भाविबा रामर घंटा अच्छी कौन हम ना राम हाज ए वाच। राम हाज ए वाच। हाजर प्रश्नवाचक हेले कौन कह किपरि करा जाए ना वाक्य मूल डज तापर कर्ता जी थी बसा जीव डज राम तापर हाज बदल हाव हेब। हाज रु भाव एस बाई एस पलि जाइए डू रे डज हो जाइए तेणु आउ ये हाज लिखिपर ना आम लिखा हाव। भाव ये एस टी पलि जाकि डू रु कौन हो डज हो तेणु ये आउ हाज रहा ना सेटा है हाव। डज राम हाव तापर ए वाच। ताले रामर गोटे घंटा अच्छी कि कौन है डज राम हाव ए वाच। हाज ए वाच हम ना हाव ए वाच। किंतु पुराना समय जो आंसर लिखाई हाज राम ए वाच एपरी आंसर आम करवा नहीं। हाज वाला वाक्यर आउ गोटे एग्जांपल करवा। बुढ़ाटीर बाड़ीटी अच्छी कि? प्रथम भाविया बुढ़ाटीर बाड़ी अच्छी। द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन हाज ए स्टिक। हाज ए स्टिक माने बाड़ी। हाज को क्वेश्चन कले किपरि करा जाए ना वाक्य मूल डज मझिरे बसिबो कर्ता द ओल्ड मैन तापर बसिबो हाव। ताले आंसर हला डज द ओल्ड मैन हाव ए स्टिक। लास्ट को प्रश्नवाचक चिन्ह। तापर एबे आमे प्रश्न अभ्यास कार्य को जिबा। पशु मानकर हाथ अच्छी कि? प्रथम भाविबा पशु मानकर हाथ अच्छी। द एनिमल्स हैव हैंड्स। प्रश्नवाचक कले हाव प्रश्नवाचक कले कौन हुए वाक्य मूल डू तापर कर्ता हूँ द एनिमल्स तापर पुणी हाव डज द एनिमल्स हाव हैंड्स। लास्ट को प्रश्नोत्तर चिन्ह। कैलासर बही अच्छी कि? प्रथम भाविया कैलासर बही अच्छी कौन हम कैलाश हाज ए बुक किंबा बुक्स चलो। तार क्वेश्चन करने को हेले हाज को क्वेश्चन करने को हेले कौन करा जाए कह जाए वाक्य मूल डज तापर कर्ता कैलाश तापर पुणी हाव। डज कैलाश हाव ए बुक। ताले कैलाश बही अच्छी कि आंसर है डज कैलाश हाव ए बुक। तुमर कलम अच्छी कि? प्रथम भाविया तुमर कलम अच्छी। यू हैव ए पेन। हाव क्वेश्चन कले कौन हुए वाक्य मूल डू तापर कर्ता तापर हाव। डू यू हैव ए पेन क्वेश्चन मार्क। सेमानकर साइकेल अच्छी कि? प्रथम भाविबा सेमानकर साइकेल अच्छी। दे हैव साइकल्स। सेमाने जेहेतु अधिक लोक साइकल्स करवा दे हैव साइकल्स। हाव क्वेश्चन किपरि हुए वाक्य मूल डू तापर दे तापर पुणी हाव। डू दे हैव साइकल्स क्वेश्चन मार्क। माछर गोड़ अच्छी कि? प्रथम भाविया माछर गोड़ अच्छी। फिश हाज लेग्स। फिश हाज लेग्स।
ହାଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କିପରି ହୁଏ? ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ଡଜ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଥିବ ବସେଇଦେବା, ତାପରେ ହେଉଛି ହାଭ୍। ଡଜ୍ ଫିସ୍ ହାଭ୍ ଲେଗ୍ସ? ବୁଢ଼ାଟିର ପୁଅ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବୁଢ଼ାଟିର ପୁଅ ଅଛି। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ସନ୍। ହାଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କିପରି ହୁଏ? ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ଡଜ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ଏ ସନ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ଡଜ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହାଭ୍। ବୁଢ଼ାଟିର ପୁଅ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବୁଢ଼ାଟିର ପୁଅ ଅଛି। କ'ଣ ହେବ? ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ସନ୍। ହାଜ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ଡଜ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାଭ୍। ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛି? ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡଜ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ସନ୍? ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ବାକ୍ୟକୁ କହିଦେଉଛି। ପିଲାଟିର ପୋଷାକ ଅଛି କି? ଡଜ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ହାଭ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ? ସାପର କାନ ଅଛି କି? ଡଜ୍ ଦି ସ୍ନେକ୍ ହାଜ୍ ଇୟର୍ସ? ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଅଛି କି? ଡଜ୍ ୱାଟର ହାଜ୍? ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ସିଧା ଲେଖିଦେଉଛି ଆନ୍ସର। ପିଲାଟିର ପୋଷାକ ଅଛି କି? ଡଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଭ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ? ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଡଜ୍ ବସେଇଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ହାଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହାଭ୍ ହେବ। ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ସାପର କାନ ଅଛି କି? ଡଜ୍ ଏ ସ୍ନେକ୍ ହାଭ୍ ଇୟର୍ସ? ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଅଛି କି? ଡଜ୍ ୱାଟର ହାଭ୍ କଲର୍? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ତୁମର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍? ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ଡଜ୍, କେଉଁଠି ଡୁ। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କି? ଦେ, ଦେ ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବ? ଡୁ। ଡୁ ଦେ ହାଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍? ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ କେଉଁଠି ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ବସୁଛି, ମଝିରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାଭ୍। ହାଜ୍ ହାଭ୍ ଅପେକ୍ଷା ହାଡ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସହଜ। କାହିଁକି? କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତା ଥାଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ହାଡ୍ ବସାଇ ପାରିବା। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ଅତୀତ କାଳରେ ଥିଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହାଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମୋର ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଥିଲା, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବୁକ୍। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହି ଥିଲା, ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ବୁକ୍ସ। ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ କାଓ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗାଈ ଥିଲା, ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ କାଉଜ୍। ତାହାର ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଥିଲା, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଡଗ୍। ରାମର ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ୍ ଥିଲା, ରାମ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପେନସିଲ୍। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ଥିଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହାଡ୍ ବସାଇବା, କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ହାଡ୍ ବସାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଖିବା। ଅଶୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ ଅଶୋକ had a big ବା great empire। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ had a big army ବା ଲାର୍ଜ ଆର୍ମି କୁହାଯାଇପାରିବ।
मोर दुईटी घोड़ा थिले आई हाड टू हॉर्सेस। गरीब लोकटीर गोटे कुड़िया थिला द ओल्ड मैन हाड ए हट हट माने कुड़िया। ओडिशारे बहुत धन थिला ओडिशा had a great wealth। दशरथଙ୍କର ଚାରୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ଦଶରଥ had four sons। ସୀତାର ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଥିଲା। ସୀତା had a ring। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହାର୍ଡ ବସାଇଥାଉ। ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବସାଇଥାଉ did not have। ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ଆଗେ ଭାବିବା ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା I had friends। ଆଉ ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କ'ଣ କହିଛି did not have। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ I did not have friends। କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆନ୍ସର ହେବ I had no friends। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ we had enemies। ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କିପରି ହୁଏ ନା did not have। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା we did not have enemies। କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୁଣା ଆନ୍ସର we had no enemies। ତୁମର କେହି ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ you had teachers। ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କ'ଣ did not have। ତାହେଲେ you did not have କେହି ଶିକ୍ଷକ any ଟିଚର କଲେ ଚଳିବ ଟିଚର୍ସ କଲେ ଚଳିବ you did not have any teacher। କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆନ୍ସର ହେବ you had no teacher କିମ୍ବା you had no teachers। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବସାଇବା did not have। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ହାତରେ ଛତା ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଗୋବିନ୍ଦ ହାତରେ ଛତା ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ had an umbrella in his hand। ତା ନେଗେଟିଭ କଲେ ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କ'ଣ did not have। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଗୋବିନ୍ଦ did not have an umbrella in his hand। ବା hands ଯାହା କଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବି ଏଥିରୁ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୋତା ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୋତା ଥିଲା these children had shoes। ହାର୍ଡର ନେଗେଟିଭ କ'ଣ did not have। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆନ୍ସର these children did not have shoes। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ପ୍ୟାସେଜକୁ କରିପାରିବ।
ହାର୍ଡ଼ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା କିପରି କରିବା ଦେଖିବା। ମୋର ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୋର ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା। ଆଇ had a book. I had a book. ହାର୍ଡ଼ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିବ ଡିଡ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆଇ କି ହି ସି ଇଟ୍ ଯାହା ଥିବ, ତାପରେ ବସିଯିବ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ହେବନି, ହାଭ୍ ହେଇଯିବ। ଡିଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବୁକ୍। ସେଠି ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଡୁ ଆଇ ହାଭ୍ କି ଡଜ୍ ହି ହାଭ୍, ସେହିପରି ହାର୍ଡ଼ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍, ଡିଡ୍ ୱି ହାଭ୍, ଡିଡ୍ ଦେ ହାଭ୍, ଡିଡ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏହିପରି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହି ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହି ଥିଲା, ମନେ ମନେ। ୱି ହାଡ୍ ବୁକ୍ସ, ୱି ହାଡ୍ ବୁକ୍ସ। ହାର୍ଡ଼ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ଡିଡ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ୱି। ଡିଡ୍ ୱି ହାଭ୍ ବୁକ୍ସ। ବହୁତ ସହଜରେ ଏହିପରି ହୋଇପାରିବ। ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ କଲମ ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭର କଲମ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ କଲମ ଥିଲା। ୟୁ ହାଡ୍ ଏ ପେନ୍, ୟୁ ହାଡ୍ ଏ ପେନ୍। ହାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡିଡ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାଭ୍। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ୟୁ। ଡିଡ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍, ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ହାଡ୍ ଆଇ ଏ ବୁକ୍, ହାଡ୍ ୱି ବୁକ୍ସ ଏଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଛାତ୍ରଟିର ପୋଷାକ ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରଟିର ପୋଷାକ ଥିଲା। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଡ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ। ହାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିଲା ଡିଡ୍, ତାପରେ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଡିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ହେବନି, କ'ଣ ହେବ? ହାଭ୍। ଡିଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଭ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଥିଲା। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଡ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ କିମ୍ବା ହର୍ ହେଡ୍। ହାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସେ ଡିଡ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାଭ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଦି ଚାଇଲ୍ଡ। ଡିଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଲା। ମଣିଷର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମଣିଷର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିଲା। ମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ଟେଲ୍, କିମ୍ବା ଲେଖିଦେବା ମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ଏ ଟେଲ୍। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ହାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ହୁଏ? ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସେ ଡିଡ୍, ତାପରେ ବସିବ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହେଲା ହାଭ୍। ଡିଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଟେଲ୍। ମଣିଷର ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା ବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିଲା କି। କଲମରେ କାଳି ଥିଲା କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା କଲମରେ କାଳି ଥିଲା। ଦ ପେନ୍ ହାଡ୍ ଇଙ୍କ୍। ହାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ହୁଏ ନା ଡିଡ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ହାଭ୍। ଡିଡ୍ ଦ ପେନ୍ ହାଭ୍ ଇଙ୍କ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଲମରେ କାଳି ଥିଲା କି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଥିଲା କି। ସେହିପରି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସିଧା ଡିଡ୍ ଦିଜ୍ ପିପୁଲ୍, ଡିଡ୍ ଦିଜ୍ ପିପୁଲ୍, ଡିଡ୍ ଦିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍
wealth। तुमर कई शत्रु थिले कि? Did you have any enemy? क्वेश्चन मार्क। तांका हाथर बैग थिला कि? Did he किंबा she have a bag in his किंबा her hands किंबा hand। लास्ट क्वेश्चन मार्क। डाक्तर पाखरे औषध नथिला कि करबानी थिला कि करबा? डाक्तर पाखरे औषध थिला कि? Did the doctor have medicines with him? क्वेश्चन मार्क। एपरि भाबे हम देखिलु हार्ड थिबा वाक्य को क्वेश्चन करबा को हेले वाक्यर मूल रे डिड बसिबो, तापर कर्ता किए, तापर हाव, तापर वाक्यर बड़कांश, शेष रे क्वेश्चन मार्क। आज आमे पढ़िलु हाज, हाव आउ हाड। हाज हाव माने बुझौछि अछि, काहार केउ जिनिस अछि। हाड माने बुझाए काहार केउ जिनिस अतीत रे थिला। नेगेटिव करबा को हेले हाज रो नेगेटिव होउछि डज नॉट हाव। हाव रो नेगेटिव होउछि डू नॉट हाव। हाड रो नेगेटिव होउछि डिड नॉट हाव। ए अनुसार क्वेश्चन भी कला बेले हाज रो क्वेश्चन कला बेले किपरि हुए वाक्य ना वाक्य मूल रे डज, तापर कर्ता, तापर हाव। से भी हाव रो क्वेश्चन कला बेले किपरि हुए ना वाक्य मूल रे डू, तापर कर्ता, तापर हाव। हार्ड रो क्वेश्चन कला बेले वाक्य मूल रे आमे बसाऊ डिड, तापर कर्ता, तापर हाव। ये सबू आंसर गुड़ी को बा ये पीडीएफ ये वीडियो रे जहाँ भी अच्छी ताकू नोट रे उठे दियो। परवर्ती वीडियो रे आमे प्रोनाउन गुड़ी को जेपरि कि आई, माई, यू, योर, ही, सी, इट याकू ट्रांसलेशन केपरि व्यवहार करू देखिबा। और ता परवर्ती वीडियो रे आमे WH वर्ड्स कहले हु, वेयर, व्हाट, व्हिच, हुज, हुम, व्हेन ये सब अर्थ और ट्रांसलेशन किपरि व्यवहार हुए जानिबा।